Marayon no masalam ka natin mga sunod sa amin kanina maestro na manubulo ni Gugpo kahit to talaingot so sayo kisa kabuntagon naglakaw ta no as we are invited as guest speakers sa Tibok Intermediate School o karon na plata na po ta guys o right after ana ano padung na po ta sa kabukiran subay-subay ta ni kabagnutan o yan na tabuktag sa pa mga guys ayan so right after ana subay-subay na punta kay para atong i-inspire ang atong mga graduating students nga mga indigenous people youth pod. And right after anak tabok na po sa paog padung na punta sa venue na abot na dayon ta after ni Marayaw no Aldo Cantatibo. A pleasant morning to our respected school administrators, dedicated teachers, proud parents, honored guests, and most especially to our dear graduates. Today is a celebration of success, but more than that, it is a celebration of sacrifice, perseverance, and dreams fulfilled. Graduates, today you stand before us wearing your tinaraan, your tribal attire. With pride, so dili lang di basta-basta nga silina atong gisuot kami. Makono, simbolo kini sa inyong identidad, kultura o kabilin sa inyong kadiwa. Behind what you wear today are sleepless nights, struggles, failures, and silent prayers na ikaw lang ang nabalo. This year's theme reminds us, Filipino graduates prepared to lead with competence and character. Hindi lang sapat na matalino ka, hindi lang sapat na may skills ka. Ganun ang sapat na doon na takano. Ganun sapat na doon abilidad doon, karakter mo ako na dapat pantay si Kantan. Doon marayo no batasan, doon nato unan. Alam ba? Because sa tinuod nga kinabuhi, what matter most is not only what you know, but who you are. Marayo no masulong kanyo tibo, ug padayon sa pagpaningkamot, congratulations. Ngayon, atong tanawon o atong tungayan ang isa ka kantang ihatag dito sa tuwa aron i-inspire sa tuwang tanan. A round of applause please. Kati ko ba sa inyo kaya katog ko sa inyo magpaganda magpaganda If in the darkness I hold my hand and help you feel as I will be here when you feel like being when you need to speak your mind, I will listen and I will be here. When you have to cry through the waiting and losing, I will be together. 'Cause I So tapos na mga sulod no so na-surprise sa to ang kanta diha mga sulod right after nahatagan ta og certificate of appreciation and photo opportunity dayon and kanang mga sulod ayad-ayad bye.